Bonjour, aujourd'hui on va voir une partie de cours de la dérivabilité. On va voir exactement la dérivée d'une fonction igname, c'est-à-dire parce que je connais la puissance que ça من واحد. Donc par exemple, les canards maintenant la dérivée de x puissance disons par exemple 3 prime. Donc normalement c'est quoi la dérivée? C'est 3x au carré. Par exemple, x puissance 7 prime, c'est quoi la dérivée? C'est 7 fois x puissance 6. Donc on peut se demander comme une question, ممكن نقولوا واش ممكن مثلا نجدد x puissance 7 plus 1 au carré واش la dérivée ديالها اللي جينا نطبقوا عليها même règle واش هي 2 fois x puissance 7 plus 1. Est-ce qu'on a cette égalité? Donc cette égalité elle est fausse. Donc bien sûr هنا راه ممكن نبينوها أنها فوس. عندنا au carré يعني هي x puissance 7 plus 1 fois x puissance 7 plus 1 prime. Donc عندنا le produit. Donc c'est quoi en fait la dérivée du produit? هي des primes fois هادي plus هادي prime fois هادي. Donc شحال تعطينا؟ تعطينا هادي prime هي 7x puissance 6 1 prime c'est 0 fois quoi? Fois x puissance 7 plus 1 plus celle la prime, donc c'est 7 fois x puissance 6 facteur de x puissance 7 plus 1. Donc si on met en facteur x puissance 7 plus 1, c'est un facteur de quoi? De 14 x puissance 6. Donc apparemment هذه ما كتساويش هذه. Donc ce qui fait ان هاد الرègle هذه ما يمكنش نديروا لها une extension sur des fonctions هنايا يكونوا quelconque avec des puissances اللي هما plus grand que 1. Donc هنا كتجي la règle كتقول لنا ان en général إذا كانت عندنا une fonction réelle dérivable في واحد le point A, alors quel que soit n dans n étoile, sa puissance là aussi il est dérivable. وهذه هي la formule. عندنا f puissance n, f puissance n prime هي n fois f prime fois f puissance n moins 1 en A. Donc نشوفوا un exemple يكون plus simple. دونك شنو قلنا ان القاعده الا كانت عندنا واحد الداله f de x وفيها اون بويسونس مثلا n اللي هي 4 5 6 7 8 9 100 200 الى اخره. دونك سي ان اونتي ناتوريل نون نول كيلكونك. قلنا لا ديريفي ديال هادي شنو هي اون جينيرال من غير x. دونك f de x كيف ما كانت كو سو سوا x x carré x carré plus 1. دونك اون اكستنسيون هي n fois f prime. كنديرو f prime de x, c'est-à-dire كناخدو la fonction mais sans puissance fois f de x puissance n-1. C'est-à-dire que كنقصو من هاد la puissance واحد. donc كنديرو n كنضربوها فاش في f prime de x. بمعنى بحال مثلا إلا خدينا x puissance 7 plus disons مثلا 2 عندنا هنايا au carré بغينا مثلا نديرو لها la dérive. شنو خصنا نديرو؟ كنهبطو بعدا هاد لا بويسونس كنديرو هي جوج كنضربوها في لا ديريفي ديال x puissance 7 plus 2 مضروبه فاش مضروبه في هاد لا فونكسيون اللي كاين لا بويسونس كنقصو منها واحد. دونك 2 moins 1 صافي 1. دونك كتعطينا هي x puissance 7 plus 2. دونك بقات لينا il faut calculer le x puissance 7 plus 2. Normalement c'est quoi la dérivée de x puissance 7? Donc c'est 7 fois x puissance 6. La dérivée de 2 c'est 0, donc ça donne 9 fois x puissance 7 plus 2. Et voilà. Donc je vois un autre exemple, pardon. Je vois de l'exercice, mais c'est la fonction f de x, il y a 2x carré plus 3x moins 3 puissance 4. Bien sûr que c'est une fonction dérivable, c'est une fonction polynôme. La puissance énième, c'est-à-dire puisque la puissance un entier naturel d'une fonction polynôme, qu'est-ce qu'on a une fonction polynôme.
Donc il est aussi dérivable sur R. Ou là ممكن نقولوا غير هذه c'est une fonction dérivable. Ou là quand c'est une fonction dérivable في un point, sa puissance avec la puissance en entier naturel كتبقى حتى هي dérivable. Donc شنو عندنا؟ Donc pour cette fonction هاد لا فونكسيون هادي شنو غادي نديرو؟ هاد لا فونكسيون هادي اون فا بوزي هادي اللي لداخل هي u دو اكس. شكون هي u دو اكس؟ هي 2x كاري بلس 3x موان 3. دونك شنو كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا ان الا بغينا نديريفيو هاد لا فونكسيون اللي فيها بويسونس 4، دونك اف بريم دو اكس شحال غتعطينا؟ اف بريم دو اكس غتعطينا هي 4 فاش فهاد لا فونكسيون هادي اللي لداخل اللي سميناها u بريم دو اكس فوا شنو؟ فوا u دو اكس بويسونس كوا؟ بويسونس 3، يعني كتنقص لا بويسونس ب 1. Donc c'est-à-dire il s'agit de calculer la dérivée ديال u. داكشي علاش غنمشيو نحسبوا la dérivée ديال u. عندنا u de x هي 2x carré plus 3x moins 3. Donc la dérivée ديال 2x carré ça fait 4x. La dérivée de 3x ça fait 3. La dérivée de moins 3 c'est 0. La dérivée ديال اي constante est toujours 0. Donc غادي نعوضوا u prime. نعوضوا u prime بهاد l'expression غتعطينا هي 4 فوا شحال هي u prime؟ لقينا هي 4x plus 3. شحال هي u de x؟ هي 2x carré plus 3x moins 3 puissance 3. Donc هذه هي la fonction dérivée هي اللي لقينا هنايا. J'espère que c'est clair.